يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayyuhal hadirun ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu. Hendaklah kita berkomitmen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kepedulian sosial dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita buktikan bahwa iman kita bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bangsa Yahudi adalah kaum yang paling banyak mendapat nikmat dari Allah, tetapi mereka jugalah kaum yang paling tidak pandai bersyukur. Ayat di atas dalam khutbah yang khatib barusan baca merupakan ayat yang turun dalam konteks dialog antara Nabi Musa dan bangsa Yahudi. Allah bercerita tentang Nabi Musa ketika ia mengingatkan kaumnya pada hari-hari yang mereka alami dan nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan kepada mereka, yaitu ketika Allah menyelamatkan mereka dari cengkeraman Fir'aun dan para pengikutnya serta dari siksaan dan penghinaan yang mereka alami. Fir'aun menyembelih anak laki-laki mereka yang dijumpainya dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Lalu Allah menyelamatkan mereka dari semuanya itu. Hal tersebut merupakan nikmat yang paling besar. Namun sayang, bangsa Yahudi melupakan semua nikmat yang Allah berikan. Mereka menjadi bangsa yang kufur nikmat. Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan umat beliau untuk pandai-pandai bersyukur. Jangan meniru kesalahan bangsa Yahudi. Inilah konteks Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyodorkan kisah nyata sebagai implementasi ayat di atas. Wa fil musnadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradi sa'ilu ta'afahu tamrotan fatasakhatuha wa lam yaqbalha thumma maradi akharu fa'atahu iyyaha faqabilaha wa qala tamratun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amara lahu bi 40 dirhaman aw kama qala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad, ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi. Namun pengemis tersebut menolak karena merasa pemberian itu hanya sebutir biji kurma. Datang pengemis lain, Nabi berikan sebutir biji kurma. Terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi meski hanya sebutir kurma. Mendengar rasa syukur pengemis kedua ini, maka Nabi tambahkan 40 dirham untuknya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih, bukan sekedar banyak atau sedikitnya rezeki yang kita peroleh. Mari kita renungkan sejenak, yang memberi kita rezeki itu adalah Sang Maha Agung. Ini saja sudah pantas membuat kita bersyukur karena sedikit atau banyak kita masih diperhatikan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, paling tidak ada 3 hal keberkahan dan kemanfaatan kita dalam bersyukur. Yang pertama ialah orang yang bersyukur akan jauh lebih produktif. Kenapa demikian? Karena mereka tahu memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada. Orang yang selalu mengeluh akan menghabiskan waktunya menyesali diri. Berlama-lama dalam nestapa membuat kita tidak siap menangkap peluang berikutnya. Orang yang bersyukur akan memanfaatkan apa yang dimiliki saat ini, sekecil apapun itu, sebagai bekal untuk terus maju. Yang kedua adalah orang yang bersyukur itu lebih bahagia dan optimis. Sementara orang yang pesimis akan sibuk meratapi kegagalan dan ingin akan kesuksesan orang lain. Orang yang pandai bersyukur emosinya akan lebih stabil, sikap mencari solusi, melokalisir persoalan bukan melebarkannya kemana-mana, dan taktis mengatur strategi. Dengan segala keterbatasannya, orang yang bersyukur akan membuat segala prioritas.
Siapapun tidak akan suka dengan orang yang selalu mengeluh, dan kalau dia punya problem seolah hanya dia satu-satunya di dunia orang yang punya masalah. Dan semua orang harus memperhatikan masalahnya. Orang seperti ini tidak akan produktif berkarya dan tidak akan bertambah nikmat dari Allah. Dalam bahasa Arab kata syukur berarti membuka dan menampakkan, dan lawan katanya adalah kufur yang bermakna menutup dan menyembunyikan. Ini artinya hakikat syukur adalah menampakkan nikmat dengan cara menggunakannya pada tempatnya dan sesuai dengan yang dikehendakinya oleh pemberinya, juga dengan cara menyebut-nyebut pemberinya dengan baik. Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa setiap nikmat yang dianugerahkan Allah itu semua menuntut perenungan untuk apa ia dianugerahkannya, lalu menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Dengan demikian, orang yang kufur terhadap nikmat Allah bukan saja tidak mengakui berbagai kenikmatan yang Allah berikan, tapi cenderung untuk menutupi dan menyembunyikannya. Itulah sebabnya Allah menegaskan dalam Quran surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Naudzubillah min dzalik. Adapun yang ketiga, bersyukur itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Al-Quran sudah memberi sinyal yang teramat jelas. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man ghafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Sahih Muslim hadis nomor 2577. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ahjari qalbin rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalangan umat manusia dan jin semuanya memiliki kalbu seperti kalbu seseorang di antara kalian yang paling durhaka, hal tersebut tidaklah mengurangi sesuatu pun dalam kerajaanku barang sedikit pun. Perbendaharaan Allah amat luas. Bersyukur pada pemberiannya itu tidak akan menambah sesuatu pun di sisinya, tapi justru akan menambah rahmatnya untuk kita. Kita yang membutuhkan syukur, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur dari nikmatku. Ayat ini begitu padat bergizi, menggabungkan tiga konsep sekaligus, zikir, syukur, dan kufur. Mengingat Allah berzikir akan membawa kita kepada rasa syukur. Setiap punya masalah dia menjadi kufur nikmat. Dia jadi lupa akan berbagai nikmat yang sudah Allah berikan sebelumnya. Kita diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkan nikmat yang kita peroleh sebagai tanda syukur, sebagaimana dalam surat Ad-Duha ayat 11. Dengan menyebarkannya, maka kita telah berbagi kebahagiaan dan energi positif ini akan menular kepada orang lain. Tahadus bin ni'mah ini berbeda dengan ujub, kesombongan diri atau sekedar pamer, karena niat dan tujuannya berbeda sama sekali. Apalagi bersyukur itu tidak harus menunggu nikmat yang luar biasa seperti kalau kita mau pamer atau menyombongkan diri. Apa yang kita raih sekecil apapun patut disyukuri dan diceritakan dengan penuh rasa syukur. Ayuhal hadirun ayuhal mu'minun rahimakumullah. Jangan meremehkan apa yang kita miliki. Dalam bahasa agama, alhamdulillah ala kulli hal, puji Tuhan dalam segala kondisi. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan kita semua bahwa cara bersyukur kepada Allah itu lewat hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Mari kita memaafkan kesalahan hari kemarin
bersyukur pada apa yang diraih hari ini, dan berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Itulah cara menitipi hidup menuju ridhonya. Untuk itu, semoga Allah menjadikan kita dan anak cucu kita menjadi hamba-hamba yang rajin bersyukur, senantiasa sadar akan kesalahan, dan terus berupaya mendekat kepadanya dengan amal saleh dan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati was shadaqati wa tilawatil qur'an wa jami'il ta'at, wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa tala bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyata wa ansur man nasaraddin wa khudul man fadal muslimin wa damir a'da'addin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasa wa sairil buldani muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi ridha. Al-'udhu bin nas malika sallallahu Sholli faradul Jum'ati wa rabbi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabran Qur'an dan sabda hasan dan sangat sedih. Wa syuran qulana bajanna wa lakutu hajatina lan nafsan ta'amiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd.
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بك على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا غني حميد أهدنا بحلالك اللهم يا غني حميد أهدنا بحلالك اللهم يا غني حميد أهدنا بحلالك اللهم يا قاضي الحاجات اقض جميع حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا بالاستقامة اللهم ارزقنا بالاستقامة اللهم ارزقنا بالاستقامة إلى يوم القيامة اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا يا الله يا رحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا وارحم من غفر من سوى لا إله إلا أنت سبحانك نكون من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسبب رسول الله الفاتحة اللهم